കഴിയല്ല നോക്കാ നടന്ന് മനസ്സിലെ ചെരുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. நீ ஒரு வருஷம் தெருவுனாய் நடக்கிற மாதிரி நடந்தா டைல்ஸ் கிடைக்காது. நான் சொல்ற இடத்துக்கு போனாதான் கிடைக்கும். അത് എന്തേടോ? ஓ தந்தடோ പണി തരാത്തിന് തന്ത കുളിച്ച് தந்தக்கா ஓயாக்கா 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 போயிட்டாரு. സുളക ആദ്യം ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടണം. செடி வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைல்ஸ் எடுங்க. അതെവിടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു? நம்ம சேலாரி பக்கத்துல வெளிமுக்கு. അതൊന്നിപ്പോ മുക്കാ കിട്ടൂല, ഒക്കെ വീണപ്പോ തന്നെ പോയിക്കും. அதில்லை அந்த இடத்துல சிபி மார்பிள்ஸ்னு ஒரு கடை இருக்கு. കട ഇருக்கு. அங்க வந்து இட்டாலியன் மார்பிள், இந்தியன் மார்பிள், டைல்ஸ் எல்லாமே கிடக்கும். എല്ലാം കിടക്കുക. ஆமா கிடக்கும். அது மேல மண்டலி போட்டு உன்னைய வச்சு புதைக்கணும். അതൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് തണുത്തെടുക്കാൻ മനസ്സിലാടി മനസ്സിലാടി. അതിന് ഈറടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്കേ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് നല്ല സാധനം കിട്ടണം. அதுக்கு தான் மூளை வேணும். അതൊക്കെ എപ്പോഴോ പോയിന്റ്. അങ്ങനെ CP മാർബിൾസിന്റെ ഇന്ന് തന്നെ പോണം. എന്നാ വാ, അജ്ജന്താ അവിടെ കിടക്കണു. ചെടിയൊക്കെ പിന്നെ വെട്ടാക്കണ് പോരെ. വണ്ടി എട്.